Bonjour tout le monde. Donc d'abord, شنو غادي نبداو القصة ديال Chaperon rouge. Une petite fille qu'on appelait Chaperon rouge, on lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Donc une petite fille, يعني واحد البنت صغيرة, qu'on appelait Chaperon rouge, li كيسميوها Chaperon rouge, صاحبة الرداء الأحمر. On lui avait donné ce nom, يعني عطاوها هاد الاسم هذا, parce que لأن sa maman, الأم ديالها, lui avait fait, صيبت ليها, un très joli bonnet rouge. يعني هو هذا اللي في لافوطو, ماماها اللي صيبتو ليها. Et à l'époque, يعني في داك العهد, les bonnets, يعني دوك البونيات, s'appelaient des chaperons. Des chaperons, يعني هما هادو, يعني في داك العهد كيسميوهم des chaperons. Alors au village, يعني في القرية, quand on la voyait, ملي كيشوفوها arriver, يعني كتجي, on disait tiens, voilà le petit chaperon rouge. ملي كيقولوا ها هي le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame, très âgée, ne sortait pas beaucoup de sa maison. نشرحوا دابا. Donc le petit chaperon rouge, يعني صاحبة الرداء الأحمر, avait une grand-maman, لديها جدة, qui vivait seule, تعيش وحيدة, à l'autre bout de la forêt, يعني في الجهة الأخرى للغابة. La vieille dame, المرأة العجوز, المرأة dame العجوز, très âgée, يعني كبيرة بزاف, ne sortait pas beaucoup de sa maison, ما كتخرجش بزاف من المنزل ديالها. Un jour, sa maman lui dit, grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des gâteaux que ta grand-maman aime. Un jour, واحد النهار, sa maman, ماماها, lui dit, قالت ليها, grand-maman est malade. الجدة مريضة. J'ai fait ce matin, صايبت هاد الصباح, des gâteaux, حلويات, que ta grand-maman aime, اللي الجدة كتبغيهم. Va donc les lui porter, avec ce fromage et ce petit pot de confiture. Mais ne quitte pas le sentier, car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. Va donc les lui porter. سيري إذن خديهم ليها. Avec ce fromage, مع الجبن, et ce petit pot de confiture. هو وهاد طاس ديال confiture. Mais ne quitte pas, ولكن ما تغادريش le sentier, يعني هاد المسار هذا, يعني ما تمشيش تدخل في أي جهة هكا ولا هكا. car علاش بابا, لأن باباها a vu des loups qui rôdaient dans la forêt, لأنه شاف ذئاب في الغابة.
Le petit chaperon rouge promit sa maman de se méfier. Puis, toute joyeuse, elle mit sa cape rouge et elle prit son petit panier. Donc le panier هو هذا. Donc le petit chaperon rouge يعني وعدت ماماها يعني أنها دير attention ما تثقش في شي حاجة. دونك مشات جويوز فرحانة خدات الكاب ديالها روج وخدات لو بوتي باني السلة ديالها. Ne parle à personne, recommanda la maman, et reviens avant la tombée de la nuit. Le petit chaperon rouge lui donna un gros baiser et partit. Ne parle à personne. دونك شنو هنا كتقول لها كتوصف لها قلت لها ما تهضري حتى مع شي حد. recommanda la maman يعني وصاتها. et revient ورجعي avant la tombée de la nuit يعني رجعي قبل ما يطيح الظلام. le petit chaperon rouge lui donna عطاتها un gros baiser يعني عطاتها قبلة كبيرة يعني باسها et parti ومشات يعني مشات عند الجد ديالها. or tout près de là un loup affamé rôdait dans le bois. Soudain il vit l'enfant. Miam miam, l'eau lui monta à la bouche. or tout près de là يعني قريب ليها un loup ذئب un loup ذئب affamé جائع rôdait dans le bois يعني كاين تما في الغابة. soudain فجأة il vit l'enfant يعني شاف طفلة. ميام ميام يعني بحال باغي ياكلها. لو يعني الماء ولا كيطلع ليه من لابوش ديالو يعني بغا باش ياكلها. il s'approcha de la petite fille يعني اقترب من الفتاة. bonjour lui dit-il. le petit chaperon rouge se mit à trembler en apercevant le loup. mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. Donc, il s'approcha de la petite fille. قرب من la petite fille, من الطفلة. bonjour قال سلام lui dit-il. le petit chaperon rouge se mit يعني بدات à trembler بس كترعد trembler يعني كترعد en apercevant يعني مني رأت مني شفت le loup يعني شفت الذئب. mais ولكن celui-ci ولكن يعني الذئب celui-ci reprit en souriant يعني عاودها وهو كيضحك jusqu'aux oreilles يعني كيضحك حتى الضحكة وصلت لودنين jusqu'aux oreilles يعني باغي يطمئنها. comment t'appelles-tu? le petit chaperon rouge répondit peureusement l'enfant. donc هنا سولها شنو قال لها comment t'appelles-tu قال لها اشنو سميتك. le petit chaperon rouge donc جاوباتو le petit chaperon rouge répondit يعني جاوباتو peureusement l'enfant يعني جاوباتو بخوف la peur هو الخوف. et où vas-tu comme cela demanda le loup d'une voix douce, une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. et où vas-tu comme cela donc فين غادا بحال هكا demanda le loup يعني سولها.
d'une voix بواحد الصوت douce يعني ناعم يعني بشوية. Une voix c'est douce يعني بواحد الصوت ناعم هادي بشوية. علاش؟ que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. يعني باش الفتاة باش تطمئن باش تحس براسها انها مطمئنة. Je vais chez ma grand-mère. Je vais chez ma grand-mère, expliqua le petit chaperon rouge. Donc, قالت لي غنمشي عند الجدة. شرحت لي chaperon rouge. Donc قالت لي غادي نمشي عند الجدة. Loulou connaissait très bien la petite maison. يعني لولو عارف مزيان la petite maison. يعني ديال الدار ديال الجدة عارفها مزيان. Loulou connaissait très bien la petite maison. Excuse-moi, dit-il. Je suis pressé. J'ai été ravi de faire ta connaissance. À bientôt. Loulou, الذئب, connaissait très bien la petite maison. عارف مزيان المنزل الصغير. Excuse-moi. قال اسمحي لي, dit-il. Je suis pressé. يعني أنا مزروب. Je suis pressé. J'ai été ravi. كنت سعيد فرحان. De faire ta connaissance. باش نعرفك. يعني كنقولوا de faire ta connaissance. Donc يعني بحال باش تعرفت عليك. J'ai été ravi de faire ta connaissance. À bientôt. يعني مرة أخرى. سلام. À ces mots, il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt et, ayant pris un raccourci, il arriva devant la maison de la grand-mère. Donc بهاد الكلمات هادو à ces mots, il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt. يعني بقى مشى كيجري في لا فور يعني هرب. Et ayant pris un raccourci, il arriva devant la maison de la grand-mère. يعني مشى حتى وصل قدام البيت ديال الجد. Toc toc, il frappa. Qui est là? Demanda la vieille dame du fond de son lit. Toc toc يعني كدق. Il frappa يعني بدا كيدق في الباب. Il frappa يطرق. Qui est là? قالت شكون هنا؟ demanda la vieille dame. Donc العجوز المرأة الكبيرة قالت شكون هنا؟ du fond de son lit يعني من الداخل من فوق السرير ديالها فوق الناموسية ديالها. Le petit chaperon rouge, donc des loulous qui était très doué pour les imitations. يعني جاوبها le petit chaperon rouge قال لها أنا شكون أنا صاحبة الرداء الأحمر. des loulous جاوبها des qui était اللي كان très doué. كنقولوا doué هي موهوب عنده واحد الموهبة ديالاش les imitations يعني التقليد. يعني عرف كيفاش يقلد الصوت ديال لو بتي شابرون روج. لان قالت له شكون اللي كاين هنا جاوبها قال لها لو بتي شابرون روج يعني بحال بيقلد الصوت ديالها. Oh, s'écria la grand-mère toute joyeuse de voir sa petite fille. يعني فرحات قالت oh غوتات la grand-mère toute joyeuse يعني كانت فرحانة joyeuse de voir sa petite fille باش أنها تشوف بنتها الصغيرة. La porte s'ouvrit يعني الباب تحل.
La grand-mère sursauta de peur. Laisse-moi en vie, supplia-t-elle. Donc la porte تحلت. ولا دونك مادام تحلت يعني غادي تشوف داك الذئب. شنو غيوقع؟ La grand-mère sursauta de peur. يعني قفزات نقزات من الخوف لا peur. Laisse-moi اتركني قالت لي طلقني خليني en vie يعني بغى طلبت منه انها تبقى على قيد الحياة تبقى عايشة. supplia-t-elle supplier يتوسل يعني كطلب. Mais Loulou avait un projet plus urgent. يعني كان عنده واحد projet plus urgent. Il se précipita sur la grand-mère, lui arracha sa chemise de nuit, son bonnet. Donc, ولكن لولو الذئب كان عنده واحد البروجي كان عنده واحد المشروع urgent يعني مستعجل زربان. Il se précipita sur la grand-mère, lui arracha sa chemise de nuit يعني حيد ليها arraché حيد ليها la chemise de nuit. إلا شفتو هنا كيفاش الذئب لابس يعني خدا لا شوميز دو نوي ديالها خدا البوني ديالها. Il enferma la vieille dame dans une armoire sans perdre une seconde. Il enfila la chemise et le bonnet, puis se coucha dans le lit, tira la couverture de la laine jusqu'à son nez et il attendit. Il enferma la vieille dame dans une armoire يعني سد على هذيك لا vieille dame في واحد l'armoire في واحد الخزانة sans perdre une seconde يعني بلا ما يضيع حتى ثانية. شنو دار؟ il enfila la chemise et le bonnet يعني يلبس هذيك لا شوميز اللي حيد ليها والبوني. puis من بعد شنو دار؟ se coucha dans le lit نعس فوق السرير ديالها. tira la couverture يعني جر الغطاء باش مغطي هذه هي la couverture جرها de la laine jusqu'à son nez يعني جرها حتى وصل حتى لو ني وغطى راسو. et il attendit وكيتسنى. pendant ce temps يعني في هذا الوقت هذا le petit chaperon rouge arriva يعني le petit chaperon rouge وصلت avec son panier بالسلة ديالها et un beau bouquet de fleurs qu'elle avait pris le temps de cueillir. يعني جابت الباني ديالها السلة وجابت حتى واحد البوكي دو فلور ديال الورد اللي قطفاتو cueillir يعني خدات وقتها باش انها قطفاتو. Elle frappa à la porte. Toc toc. Qui est là? demanda Loulou, imitant la voix de la grand-mère. Le petit chaperon rouge. Alors, elle frappa à la porte. يعني le petit chaperon rouge دقات في الباب. توك توك. شنو جاوبها لولو؟ demanda Loulou. Qui est là? شكون هنا؟ شنو دار؟ imitant يعني كيقلد لا فوا ديال لا غران-مير يعني قلد الصوت ديال الجدة. شنو قالتو هي؟ لو بيتي شابرون روج يعني انا chaperon rouge. Toute souriante, elle se dirigea vers le lit de la vieille grand-mère. يعني toute souriante يعني كانت مبتسمة فرحانة. Elle se dirigea يعني سمت غادة vers le lit نحو سرير الجدة. Oh, grand-mère, tu en as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant.
des loulous. Tu en as de grandes oreilles. Donc, oh grand-mère, oh je désire. Tu en as de grands yeux. يعني عندك عينين كبارين. C'est pour mieux te voir. باش نشوفك مزيان. Mon enfant. دي لولو. يعني قالها يا طفلاتي باش نشوفك مزيان. Après شنو قالت لي chaperon rouge؟ قالت له Tu en as de grandes oreilles. عندك ودنين كبار. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et tes dents? S'écria le petit chaperon rouge. Tu en as de grandes dents. Donc, c'est pour mieux t'entendre. قالت لي باش نسمعك مزيان. Mon enfant. طفلتي. Et tes dents? وسنان ديالك. s'écria صرخت غوتات le petit chaperon rouge. قالت لها tu en as de grandes dents. عندك سنان كبارين. C'est pour mieux te manger. قالت لها باش ناكلك مزيان mon enfant طفلاتي. hurla لولو. دونك غوت قالها باش ناكلك بهاد السنينات. Elle donc لولو il rejeta la couverture يعني لاح الغطا. Il griffe en avant et il se précipita vers la petite fille. Donc, la couverture ديالو وفين مشى عند la petite fille, criant de toutes ses forces. Donc, غوت بكل القوة. crier هو كي غوت. Elle s'échappa vers la porte. يعني chaperon rouge. Donc غوتات بكل القوة وشنو دارت هربات حدا لا بورت الباب. Mais elle tremblait يعني كانت كترعد tellement qu'elle n'arrivait pas à l'ouvrir. يعني واخا مشات هربات حدا لا بورت كانت كترعد بزاف وما قدرتش تحلها. Or le papa du petit chaperon rouge يعني الأب ديال chaperon rouge coupait du bois كيقطع في الخشب tout près de là يعني حداهم. Entendant des cris كيسمع صراخ il courut à toute allure vers la maisonnette. يعني فاش سمع des cris il courut بدا كيجري à toute allure بكل سرعة فين vers نحو la maisonnette يعني المنزل الصغير. En arrivant فاش وصل il aperçut Loulou يعني شاف لولو وشاف et le petit chaperon rouge حتى هي شافها à travers عن طريق شنو la fenêtre يعني عبر النافذة طل وبانوا لي. il se précipita et tua Loulou. donc زرب وشنو مشى قتل الذئب. avec ses griffes يعني بدوك المخالب ديالو l'animal avait déjà accroché la robe du petit chaperon rouge يعني شد في la robe ديالها. le papa serrait son enfant contre son cœur يعني serrait يعنقها زير عليها حدا القلب ديالو يعني يعنق البنية ديالو. lorsqu'il entendirent des coups frappés dans l'armoire حتى بداو كيسمعوا واحد الدقات فين من الخزانة. C'était la grand-mère bien sûr. طبيعة الحال كانت الجدة. La grand-maman était très heureuse كانت فرحانة بزاف de les voir باش أنها تشوفهم. Il y embrassa tous les deux ويتعنقهم بجوج. Le papa apporta Loulou très loin de la maison يعني داه بعيد على المنزل. خدا داك لولو وداه بعيد على المنزل. La grand-maman, الجدة, fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus jamais يعني قالت لها باش توعدها de ne plus jamais أبدا parler à aucun loup يعني عمرك ما تهضري حتى مع شي ذئب même si il avait l'air très gentil واخا يبان لك ظريف. heureusement
يعني يعني heureusement كنقولوا malheureusement heureusement يعني شي حاجه اللي زوينه فرحانين بها. لي غاتو الحلوى الفرomage وهذاك لو بو دو كونفيتور ديال الكونفيتور était encore dans le panier يعني مازالين وسط السله. Le petit chaperon rouge et sa grand-maman هي والجدة ديالها s'en régalèrent tout en se promettant de se voir plus souvent. Voilà. Donc هما يعني كانوا كيتشافوا donc de plus souvent يعني هي الأكثرية. Alors promettre هي وعد يعني انهم كيتواعدوا ما بيناتهم. مي سون لولو يعني باش يتشافوا ولكن بدون لولو. سات فوا دي غران ماما يعني باغا تشوفها ولكن بلا ما يكون هاد لولو الذئب. سات فوا دي غران ماما. دونك القصه ساليناها. جيسبر تعاودوا تكتبوها وتعاودوا تقراوها وتاخذوا منها كلمات او جمل كومسا باش تنميو الرصيد ديالكم بالكلمات. وان شاء الله ابري غنزيدوا مازال قصص اخرى وكومسا عاد باش نباسيو ليطاب الاخرى هي باش نعرفوا كيفاش نقادوا دونك لي برودكسيون اكريت الانشاءات والتعبير بيان سور.